Okay pa ba mo diha mga girls? Ready na mo, ready na. So guys, we are good to go. Ay mo hang tatakdo. So nice kin tubig guys no. Blue water. Good morning guys. Another vlog, another day, and we are preparing ourselves for the second day of our island hopping, and now we are going to the Enchanted River. Okay pa ba mo diha mga girls? Ready na mo, ready na. Welcome to Barogo Church. So, kung kailang ano, simbahan? So, ready na yan guys. Cut sa sa amo entrance fee. So, diri mag bayad og entrance fee guys. Registration and payment. Yahay na bayad din eh. Ah, yeah. Kila gani, ma'am? Walang kapangalan, sir. Register. Ay, pastor. Imo ang ngalan daw, isa ra may register. Ay, isa ra i-register. Oo. Isa ra, Jonathan Pacto, ma'am. Kauban sa unom. Dili para sila. So, 100 ang entrance fee, guys. Ale usara di so di pastor. Usara yung wayad? Usara mo register din. Butang ka diri lang. So, diri ang souvenir area, guys. Malit mo diri. Patatak sa daan to, patatak. Guys. Oh, kajut lang. Patatak sa daan mo dito. Daan. Tagsaw ko an. Dito. Kaya na i-briefing. Di, magpatatak. Dara pa rin ma'am mo. Dara oh. So, briefing area diri. Sada yun, lingkod ta. Briefing area. Okay, guys. Hi guys, welcome to my vlog. Samahin niyang gipamalit diya, guys. Mga guwapings, mga guwapa, guys. So guys, we are good to go. Ay mo hang tatakdo. Good to go namin guys, kay wala may kuan. Unsay mo kasulti do? Goods ra kayo. So karon guys, mag-hike sa amin guys kay walay shuttle. Okay. Kabaloron ba? Ano ron? Ano sila dia? Pa ulahi-ulahi lang mo. Wala na itawag ka. Tara, kung kayong statua diri guys. Pastor dire kay picture ta sa dinner. Okay. Morning, tagiya dire. Honor. Halok na, halok, halok. Posing ta para daw picture. So, we are good to go guys. So, nahina namin baktas guys kay wala may kuan sa kinan pa. Baktas lang sa amin ha. Unyara na, nara lagi na ya. Lagi na mawala. Ito. Apel gato sa 100 ng entrance. So, karon guys. Satol. Ay kek lang sa amin ha. Batod. Ano Exercise. ta mo sa tinig uli na to? Ali na mo. Pastor, oh, pastor. Guys. Di pa lagi na hiposon. Nga ka lagi na hipusan. So, masulod na may lalom sa jungle guys. Padulong mi sa Enchanted River. Kuan rami ka na mag-hike rami kay ulay kuan, ulay shuttle. Hike rami guys. Sige nando.
Agitaguan guys ka ng jungle. Tagpila bayad kada pambot. 100 ba ito sa una? Kapampot, dayon. Ulo mo ka mo. So, tayo lalong sa jungle day. Kira ka do. Oh, na guys. Tulod nami guys. Panday diri oh. So, abot nami guys. Enchanted River. Naog nami mo tan-aw dito. Oh, unsa kanindot ang kuan. First timer may pag-anhin na mo diri guys. Oh. Dodo gikan sa Manila nga. Sulod na ta. So, kung walay stamp, dili makasulod. Naara. Okay, sulod na ta guys. Good morning. Stamp lang pa rin. Putubos oh. Pwede dito magpa-putubos. Magkuha dito dana, di pa? Pwede na po, manguha mo, manahan. Unya pa magka? Aw. At mga tunat ta. Adihara dito? Bilhin yung ID. Nara. Kanta. Okay, ang ibilin diri guys, ID ra. Pila ka ID, sir? Isa ka ID. So, nice kang tubig guys, no? Blue water. Here blue. So, kung wala pa mo ka-ani diri guys, sulay mo ka-ani diri guys, nga nice kayo. Sila diri. Okay. Kamu na po. Naligo guys, ha? Guys. So guys, di kadaghan naligo diri lang guys. Yan. Ayo sa. Sige, tingnan tulad ko. So, ligo na ra guys. Di dengan ang tao karon dito. Ano tayo, no? Enchanted River guys. Kan meron ka ng wala pa may tingklas si munindag ng ang tao guys. Dito tatabok ta. Ito ang sugod. Morning guys, nagkang kayong tao din sa Enchanted River. You can see at my back. Okay ra yung langoy-langoy da. Bala mi kamuto kay Morgan. Kami ginagawa ng tumigas, tumingan. Tumingan. Nagkaya na doon ng tubig dito. Grabe guys. Grabe guys. Ang dinaw sa mga gasolina mga. Grabe din guys sa mga katuan. Hindi naman kasi.
diri. Shout out sa taga Domingo. Shout out Dumingag, Josefina, Malawi Dumingag, mahayag. Woo! Hindi na siya gigunahin. Naamit ako. Si nanay at si tatay, oh, gabi, ligo. Grabe, survivor! Proud to be their daughter! Ha? Ako ada, sikit na kain kong kanay. Welcome, everyone, to Enchanted River. Madayon na pagkani sa Enchanted River. The daily fish feeding is shown to the public as a cultural segment. The feed, which is only a small portion of the daily food requirement of the fishes, is actually a fresh catch that is part of a natural diet. As part of connecting to our history, we are showing this tradition of fishermen of Hinatuan going back to the blue waters of the river. After a challenging but bountiful fishing at sea, they show their gratitude to Mother Nature by giving an offering to the spirits of the underground spring. The spirits are believed to be dwelling here where the fish abound. This is our way of showing everyone how we should give back to the environment and take care of Mother Nature.